Kise nga kama soninko soninga kamukano odi bana besuko yi to jamunga hakaso kama na ufaike di ma tinto do lati gonde do kanunga ka bismillah ko da kibarum beranga na fatan panje kina khay soninkan kan kullenga kada khamare me do me soninka da habasibi ka abone o sheni tum kama khana like na a commenter ke kuna lenki masala be go ma khana tengene katta khay ajupeni mogosiri ke kuna rora kampayke Mohamed Salah akenni Egypte khoda katadai ogo kotabe khoylenki awo Liverpool ya Mohamed Salah di naburu khore gwa kini chrétienu nga nanti ina dudde mate ke khbare nya kam moy ke kuna orni masala ken kama kem palle ke kuna fube gon khoy France kiti kuti no khoy goy ikundi Espagne liga ngara mure go sagandi ara mure ke be iga yamulo na Paris Saint-Germain tokondi yala ifasandi fedde ya danga ba mi daga do tonki lenya ba ke kuna ngeda khaku orni masala dome ado mercato khoda katano chaka ke kuna oni ken dumbe nya ke di mai dimma sugay yogo telle yogorni yogo do yogo sefani yogo do yogo me famu ke kuna wona nenyi wucine Mohamed Salah akingo baka Egypte jamanenga Liverpool ko daga tanani oga kota be khoylenki Mohamed Salah ken kuna adi demande khorego dengi Egypte kragra saguda itori de benyime ker a demande ke den kati chrétien nyai nanti ina betikayego attakatei na sukuma nikama ke koye no nga ke kuna fube no koye alhadi ke kota nyime khibare gonya Egypte no nga khibare ke saguda tanagate ado serebana yonkin nantoko serebege jogi ken nampu kemero fo hadabare mekati komo fili i ministère de la santé ge bogoti fube ke kuna iged serebe haraga na daga takika songa ken nampu wujine do fo hadabare me nasukuma nikama ke kuna soro kubino ge kara chrétien no nyani ikara église no nyai nautu sine wujulun pili tamundo bane 2011 ko fogo taguno nga ke kuna slamenu nchapanyani yobaka na manifeste na maje soniga kanenga ke kuna kemmaje yogo afage deberi ke kille kundu ke bonondi ndo khore deberi anokhonga maka inati atanta ke kuna ke khibare begenya kundu Mohamed Salah akenyi men islam nyai ha akitenga falen kitaleki bawo khore katana khore ani fatamindra ado fonkulu raime Mohamed Salah ke kuna akendi kemedo tankirege wujine eron kalsiriti na kini chrétien ko ina idu demate angaban la maka ke ngubuti ankandi Hôtel France jamanenga Paris Saint-Germain ke kuna gelli yerunga Espagne liga nyimako ikundi lakaru khasa khanno gono bangandi katia na ko inanti fair play de finance inte kamara kendro mo sukama kencha guda ke kuna mini kitia idi ikri kitukuti nokunga Espagne liga president Xavi Tebas akendi sefeke ko bao Paris ronga ke kuna yo kalse ko do no ko tampanonga yitu gana kalse ko ronga fair play de finance kagene fubei ke kuna inte kamana kendro kenni fo fube aga ko anga khanne feddu benu sembira lokongeni nan disembe ganke nga fube dal ganda anna deberi an qawa besu ko fanten na to sere nokonga bawo fedde sunta sere ankama ke kuna ken nokonga ikudi du to Espagne na Paris Saint-Germain akri kitikuti nokonga France me nokonga ke kuna tribunal administratif be ganonga kundi feke ko plainte ke koni sagandi na ko nanti Espagne liga ke kuna igedi la khoro khasa khanne be deberi kati iya Paris Saint-Germain khbarenga ke kuna interne Paris kiti ke sefe kundu abugu fale jabi loku sergebe be dumetay bawo yogonti France meda ke tribunal ngiro de ke sagali ile fi sembene ifedenya ke ngeni Paris anaya ka Espagne liga ka soro ngiro fube ko togunya ne haraka nani isugante championnat banen khonga isugo ne ko fu banen khonga kenga Europe finkono Paris fair play de finance ko kamana idaga ka inte kamana sharia mbotu khakun ka hakelen man yaken kama tenda topi ngonga Oitoko France jamanenga oitele OMA Olympique de Marseille Marseille ataka be tokongeni Arkadiusz Milik hakoto Milik kenkuna yerundo irigi nahanga akente kamana i mekita Marseille fedenga kenkuna iriko nanti yorni agaga degen pollaqimu inteni akane interni mele nanti mantoko ifede kenhonga kenkuna Marseille srondi tampile milo ero kalsia finko nanti bendarti kenga iwo ida ke khoda katana kinanga kengeni Arkadiusz Milik oitele Catalanga FC Barcelona oga kota be khoylenki ikungo kamana chafalle ma khudo khoda katana khu ben kabare batenga ken to ngeni Zan Foyet ken kuna akingo kamana khoda tampodo Villarreal batenga
barsa soro di tanjike milo eron kalsia bagandi nanti migere ke khora katana khuboya fonna kayani ka jabi tana mekiti afalle yala afede ke Villarreal iwoni dungen akini barsa iba maha irni safalle ma kunya kurumba khodiba tsobdinde ntopi ngononga koda katana be togongeni Paco Alcácer ke kuna akendi falle ko Villarreal fedenga adaga nyumundi do fede ke be togongeni Sharjah FC ke kuna ogo kota be kholle ki golnya le bakhunga ke ngone dangi ado kundo menaha arabu mbangenga o isagene kati Barça khadi Barcelone ataka Pierre-Emerick Aubameyang o ko na khadanga nanti idi wara saganga fedege be o kamana chafalle ma kuda batenga ogo kota be kholle ki les Blues kengeni Chelsea kundi khane bagandi da batenga tampille do milionu ngeri euro kalsi nanti Barça soro na Aubameyang gagiya yana Barça soro ngone ke offre accepté ba terne to pingonga ka finanu jabi sibet ndebe kini Espagne jamanenga arajonka yogo no tinikendanga la cope ke kuna ikundi dankana hunanti Casemiro terni bogu era madadia nanti hotelle Man United ga har kente worni ayeson kama am harta hunanti metike ngai medu koy ogir wori khabar ken dero tan mo hobe nanti Casemiro ti iwi hakle jaka bagandini Man United gedo offre berti katia nanti eral gitu gana tugadi be ikungo kemme fillo kindia igana duge daga na fedde ken khonga ke kuna la cope ki ngel fube ko iti Casemiro ma har simmeti ke khabare me saketi anadaga kanni linya tonga dimma nar bangeti ken tonga era madadi khoda katana be to ngeni Reneri Zesi ke kuna Reneri Zesi brésilien yani era le khobo yerunga idikini lo khenga Borussia Dortmund ya ke kille ari preciso ken khonga kenga sina komba ke kanata ha gollum pin kono era soro mumula na kin lo khenga fedde tanay khadi fedde ke be to ngeni Girona FC Espagne jamanenga idikini lo khay bane kotay ka khoballe ma khorante baka an khonga kibar kan drebe to ngeni marka Espagne yamba geti ke sefay o tele France jamanenga France yi khoda katana be to ngeni Rabiot ke kuna Man United ni safalle ma khoda ken batenga ke kuna ida di mefa mun nduguta nanti andaga feddenga ka saxen caguda United coro idi falle koy na folla kan taxi nanti hajun taxay bawo saxen nugulle mitaxuwa saxen ti mina tuga milionu tammi eron kalsiyay kendo prime de la ceinture ken palle khadi aro duranu tananu kabare ke agobo United coro daga kunduay ampay alle me pay o ko xaleno xalsunga odak France ko de tampana qura kasebe togongeni Juste Fontaine ke kuna lekini akin chilangilenga awinya tanchege ado sino kebia ke khoda katana kundu adi kundangidi bawo ayane khoda katana begedi bingi belondi coupe du monde histoire nokhonga sina bane koti nokhonga coupe du monde bane koti jonga runda negeru naha sere begedi bingi belondi aya fayke kundu binu tammi ado siko ade debe coupe du monde beranga nangomo sine wujine komo kebi tankere gendo segu ke kuna gen Juste Fontaine aya sina nyile nonga tanchege ado siro kebi khibaru benu ogidi sagara lenki ni kya dakai iya fayku khamare me yani soni kala da habasibi ka abone oshini tum kama kana like na commenter ku inde ngona tengni kati yagi na ko kagura ngenga soni ka ku fasana baba hada matanja dinko dinga mergata silamange Hamidou Dramé ona ku ne tengni kati hakka suga o fayne ke dima Gambia Mali Mauritanie Sénégal ke ko daga wara France Amérique ado soni ke ga duna no kusi ona takhara no gum do khati donga wassalam.